जय जगन्नाथ समस्त समस्त राधे राधे। आशा कर समस्ते भल थे। आज सकाल सकाल ऑलरेडी सारा टिफिन भी सरीगला सकाल सकाल बहुत गुड़े काम भी सरीगला माने सकाल टे मत जिते उठे से मत पूजा पाठ ए सब जिन करदे भी बहुत भल लगे। जय जगन्नाथ सांगा माने जय जगन्नाथ। तो जिते सब माने उठू उठू ही सकाल उठू उठू ही मत पूजा पाठ घर काम जहाँ नित्यकर्म सर सारा पर पूजा पाठ टे करदे मनटा माने शांति लगे, सुकून लगे। तापर जाइए रोसई काम कर, तापर जाइए किसी लेखा पढ़ा कर, तापर अन्य काम जहाँ किसी कर से जो कामटा इम्पोर्टाट करदेले शांति लगे से कामटा प्रथमतः करदेले तापर दिन जाक जहाँ किसी कले भी भल लगे। सका बहुत गुड़े काम भी ऑलरेडी सरीगला। साई बर्तमान ट्यूशन स्कूल जीव हरी, साई बर्तमान स्कूल गले हरी बहुत गुड़े तापर पर बहुत गुड़े काम भी रही जाए जमती कि जानी तो घर काम कौन से सब जिन रही जाए। किंतु ये कौन कलानी मु सका चा करी रखी टी पीवाई आ चा भी एते भी मो पीएनी कहीं ना माने एमती भी जेहेतु ठंडा जगटा ता सहित भी टी मुंड फुंड धोईदेले आ मुंड फुंड बिंधा पी दिए। कि किसी दिन है 15 दिन कि मसे हो गला मोर कंटिन्यू माने जार चली कहीं वर्षा वर्षी हो जाता सहित भी मुंड पेन हो किंतु से जिनस साई भल ए फायदा उठाऊँ। केमी फायदा उठाऊँ मु चा टिके करके पीथी न पीथी से रखी कि सी से चा को छाणिकी बिस्कुट पकईकी खाऊँ। मुझे मिछ कौच आपण मैंने देखो ग्लास रे चा छाणिकी रखाई बिस्कुट तो मिछ मिछ कहना कहीं देखो मिछ एटा कौन मिछ कहना। तापन चाउमिन मु करके रखी आज कहला पनीर चाउमिन किंतु पनीर चाउमिन टा मु टिके सिंपल कर देइथिली, सिंपल करके ताको रखी एपटे चा करथिली से पूरा अधा चा को मोर छाणी पी सारानी। आउ पनीर चाउमिन भी तार पैक हो सारानी ट्यूशन जीव स्कूल धरिकी जीव टिफिन किंतु से न खाई ए चा बिस्कुट खाऊछ। तोर ना केतल कोड़ा तोर हो तोर केतल कोड़ा हो चाउमिन मैगी खाया इच्छा नहीं। एक्चुअली मैगी हो चाउमिन हो पिलांकर समस्त माने फेवरेट था सत कम। ये कौन करे संध्या बेले पलि आसिले तार गोटे बाहाना पलि आसे मु कौन खाइबी। काली मुझे जो संध्या बेलू चा बनई सी मु कहली कि चा सहित बिस्किट टी खाईदे खाली ताको परीक्षा करने बोली सी मत कौन कहला अग्नि मरजीव। एबे कौन होची एबे कौन होची तार एबे कौन होची पानी चा सेटा तो आउरी भल जदि पानी चाटा पिउछु ताहले आउरी भल। पानी चाटा गैस हेनी कि क्षीर चाटा तो मोटा पिउछु ना आउरी से पेट तो गैस हो से बिस्किट सांगे सीटा खाइब कि ता सहित चाउमिन टी भी खाई जानतु सी भी भल नुह मु जानी सी भी भल नुह कि ये जो खाऊचु एटा जो खाऊचु मो पे बनैथिली ना तो अरे टिके मु खाऊची एते तुम खाइ दोनी तमरे सेटे अछि हला से टिके खाऊची एते तुम एते मोर एते से खाइ दोनी माने खाइबा चा तार पीवा ये रे से केते बहाना नहीं तुम रख से तुम पीबो बोले तुम्हें खाई कि जल्दी स्कूल जाओ। एक्चुअली चा कथा नहीं मु मो कथा कहूँ जिते मु भी स्कूल जाऊँगी पाठ पढ़ुली मोर भी गोटे मेमोरी अच्छी माने से जिनस मन पड़गले बहुत माने एमती लगुच पुणी से दिन आसता पुणी से दिन जाक फेरी जाती पुणी से सांगसाथी आसते पुणी से स्कूल आसता पुणी से माने से परिवेश आसते से स्कूल टीचर मैंने आसते ए सब जिन मन पड़े। एमती मोर माने मन हो घरे सब बेले चुली लगा हब घरे सब बेले चुली लगा हब आमर जॉइंट फैमिली समस्ते ही रोते जॉइंट फैमिली रे
ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ତ ଚୁଲି ବଗରା ଲଗାହେବ। ଚୁଲି ବଗରା ଲଗା ହେଇକି ସେଇଠି ମୋ ମା ମୋ ବଡ଼ ମା ବାକି ମୋ ପିଇସି ମାନେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁତ ଦିନ ଆସିକି ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଚୁଲି ଲଗାହେବ, ସକାଳ ହେଇଗଲେ ଚୁଲି ଲଗାହେବ। ସେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଆମେ ଖାଇବୁ, ତା ସହିତ ଟିଫିନ୍ ଧରିକି ଯିବୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ପିଲା, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ପିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 10ଟାରୁ ଯିବୁ 4ଟାରୁ ଆସିବୁ। 10ଟାରୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ 4ଟାରୁ ଆସିବୁ ତା ସହିତ ବି ଟିଫିନ୍ରେ କେବଳ ଦିଆହେଇଥିବ ଭାତ ସହିତ ଭଜା। ସେଇଟାକୁ ପେକ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେଇଥିବ ସେଇଟାରେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥିବ ସେ ଭାତ ଭଜାଟା ଏତେ ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ବିଲିଭ୍ ବି କରିବେନି। ଏବେ 6 ତିଅଣ 9 ଭଜା କରିକି ଖାଇଲେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ସେସବୁର ଟେଷ୍ଟ ଆସେନି, ଆଉ ସେସବୁର ଗୋଟେ ମଜା ହିଁ ଆସେନି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଧରିକି ସ୍କୁଲକୁ ବି ଯିବୁ ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବୁ। ବହୁତ ଆମ ଲାଇଫଟା ନା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଇଫରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଇଫ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏମିତି ଥରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଲାଇଫଠୁ ନା ଆମ ଲାଇଫଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁନଥିଲା। ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲୁ, ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲୁ। ପାଖାପାଖି 2-3 କିଲୋମିଟର ଯିବୁ ଚାଲିକି, 2-3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଆସିବୁ। ବେଳେବେଳେ ଚପଲ ବି ନଥିବ, ବେଳେବେଳେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଲଗା, ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଲଗା, ତା ସହିତ ବି ୟୁନିଫର୍ମ ଆଜି ଅଲଗା କାଲି ଅଲଗା ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି। ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବେଳକୁ ନା ଗୋଡ଼ରେ ଚପଲ ଥିଲା, ନା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଭଲ ମିଳିବ, ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତ ସହିତ ଭଜା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳଖିଆ ବି ଏମିତି ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ, ଜଳଖିଆ ଏମିତି ସବୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ କେତେବେଳେ ଯିବୁ ଅକେଜନ୍ ବଗେରା କେଉଁଠି ହୁଏ, ସେସବୁରେ ଆମେ ଯାଇକି ଟିକେ ଯେଉଁ ଖାଇଥିବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି, ନହେଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେତିକି ବି ହଉ, ସେଇ ଶାନ୍ତିଠୁ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଅମୃତ ଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ 1000 ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ବି ସିଏ ସତ କଥା କହିବି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ମୁଁ ମନା କରୁନି। ସବୁରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଆଉ ନୁହଁ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ, ସେଇ ଖୁସି ନୁହଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଖୁସି ଥିଲା ଲାଇଫରେ, ସେଇ ପରିବେଶ ଥିଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଆଈ ଅଜା ସାହି ପଡ଼ିଶା ବାପା ମା ସବୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବାପା ମା ଥିବେ, ଆସିଲା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ନାତୁଣୀ ଆସିଲୁ, କିଏ କହିବ ଝିଅ ଆସିଲୁ, କିଏ କହିବ ମା ଆସିଲୁ। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ବି ଗାଁକୁ ଗଲେ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଝିଅ, କେଉଁଦିନ ଆସିଲୁ, ଆସିଛୁ ଯଦି କିଛି ଦିନ ରହିକି ଯିବୁ। ପୁଅର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି, ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଟାଇପ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଯିବି, କାରଣ ଛୁଟି ଟାଇମ୍ରେ ବିନା ଛୁଟିରେ ତ କେଉଁଠି ଯାଇ ହେବନି। ଛୁଟି ଟାଇମ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ ଝିଅ ଆସିଲୁ, ହଁ ନା କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, କିଛି ଦିନ ରହିକି ଯିବୁ, ସେମିତି ଯିବୁନୁ। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଯଦି ଯାଇଥିବି ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ହଉ କିମ୍ବା କିଏ ବି ଜାଣିଥିବ, ନହେଲେ ଆଈ ଅଜା କେହି ବି ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ ନା, କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ଧରିକି ଆସିଥିବେ। ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିବ, କିଏ କାଞ୍ଜି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିବ, କି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଖୁଡ଼ିମାନେ ଯେଉଁ ଥିବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଗଲି, ବାହାଘର ଲାଇଫଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଇଫ୍। ଆପଣ ଭଲ କରନ୍ତୁ ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ମନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ଜୀବନ ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଣିବେ, ଏମିତିକି ହାର୍ଟ କିଡ଼ନୀ ଆପଣ ସେଇଠି ବି ଆପଣ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତଥାପି ଏଠି କେହି ବୁଝିବା ଜିନିଷ ନୁହଁ। ନିଜକୁ ଖାଲି ବୁଝେଇକି, ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲଗେଇକି ଯଦି ଜୀବନଟା ଚଲେଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫଟା ଗୋଟେ ଆଗକୁ ପଳାଏ। ଖାଲି ତ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ହେବନି, 2 ଜଣଙ୍କର ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବାର ଅଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଇଫଟା ନା ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା। ଗୋଟେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଥିଲା, ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଲାଇଫରେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାବା ଥିଲେ, ବାବା ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାବା ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇବି, ଏଇଠୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 5ଟାରେ ବସିବି, ସେଇଠି ମୁଁ ସକାଳ 6ଟା 7ଟାରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବି। କିନ୍ତୁ 6ଟା 7ଟାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାବା ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ କେଉଁ 3ଟା ରାତିରୁ।
ସେଠି ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ଝିଅ ଆସୁଛି ବୋଲି, ତା ସହିତ ବି ମୋ ପୁଅ ବି ଯାଇଥିବ ନାତି ଆସୁଛି ବୋଲି। ଏବେ ସିନା ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଥିଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ଏକଲା ଯିବି, କାରଣ ହଜବେଣ୍ଡ ଘରେ ଏକଲା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ତା ସହିତ ବି ଘରେ ସେ ବି ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେନି, ଯଦି ଦୋକାନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି କଷ୍ଟମର ବି କମିବ, ତ ବେଳେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଆମକୁ ଧରିକି ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଯିବା ଆସିବା ହଉ ସିଏ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ଏକଲା ଲୋକ ହଇରାଣ। ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ବାବା 3ଟା ରାତିରୁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ଯେ ମୋ ନାତି ଆସୁଛି, ମୋ ଝିଅ ଆସୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ଏତେ ଗୋଟେ ଲାଇଫଟା ମାନେ ହୁଏତ ବାବାଙ୍କର ସାଇକେଲ ଥାଉ, ହୁଏତ ବାବାଙ୍କର ଅଟୋ ଥାଉ, ଏବେ ଆମେ କାର୍ ହଉ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହଉ, ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ହଉ, ସବୁ ସୁବିଧାକୁ ଆମେ ଧରୁଛୁ, ସବୁ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନା ଗୋଟେ ଲାଇଫଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଳାଏ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ମେମୋରେବୁଲ୍ ପଳେଇ ଆସେ, ଏମିତିକି ସେଇଠୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ଏମିତିକା ଲାଇଫ୍ ସବୁ ଥିଲା। କହିବାର ରିଜନ୍ ହେଲା ଏତିକି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ସ୍କୁଲରୁ ଯେତେବେଳେ 4ଟାରୁ ଆମେ ଆସୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆସୁ, ମୋ ଭଉଣୀ ବି ଯାଏ, ମୁଁ ବି ଯାଏ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯିବୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିବୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋ ମା' ହଉ କିମ୍ବା ମୋ ବଡ଼ ମା' ହଉ କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ଖାଇ ବସିଥାନ୍ତୁ, ମୋ ଜେଜେମା ହଉ ଖାଇ ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ 6 ତେଣ 9 ଭଜା ବି ହେଇଥିବ, ତା ସହିତ ବି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଜିନିଷ ହେଇଥିବ, ତଥାପି ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ମାଆର ମୋତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଇବିନି, ମୋ ମା' ସହିତ ହିଁ ମିଶିକି ଖାଇବି, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଖାଇବି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷକୁ ମୋର ଆଶା ଥିବ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଖାଇବି। ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ବି ଏମିତି ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ଯେହେତୁ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲୁ, ପାଖାପାଖି 15-20 ଜଣ ଘରେ ବି ରହୁଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ତରକାରୀର ଅଭାବ ହେବ, ବେଳେବେଳେ ଭଜାର ଅଭାବ ହେବ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅଭାବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିଛି ଭାତ ହାଣ୍ଡି କେବେ ଅଭାବ ହେବନି। ସେଇ ଭାତକୁ ଧରିକିରି ମା' ଲୁଣ, ମୋ ବଡ଼ ମା' ହଉ କିମ୍ବା ମୋ ବୋଉ ହଉ, 2 ଯା ଯାକ ବସିଥିବେ, ବସିକି ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତରକାରୀ ବଗେରା ଦେଇଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିବ, ମାଛ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ 2-3 ଥର ମାନେ ବାବା ହଉ ବଡ଼ ବାବା ହଉ ମାଛ ମାଂସ ସମସ୍ତେ ଧରିକି ଆସିଥିବେ। ଏବେ ସିନା ଆମେ ଆମିଷ ଖାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଘରେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା ନା, ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲୁ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ବାଣ୍ଟି ଗୁଣ୍ଟିକିରି ବଡ଼ ମା' ହଉ ମୋ ବୋଉ ହଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଥିବେ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦେଖିଛି କଞ୍ଚା ଟମାଟୋକୁ ମାନେ ଭୋକ ହେଉଥିବ, କ'ଣ କରିବେ, କଞ୍ଚା ଟମାଟୋକୁ କିମ୍ବା ଭାଜିକି ଟମାଟୋକୁ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ିକି ଟମାଟୋକୁ ସେ ମନ୍ଥିଥିବେ, ବାଇଗଣକୁ ପୋଡ଼ିକି ମନ୍ଥିଥିବେ, ଏହି ପ୍ରକାର କରିକି ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଥିବେ। ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଯାକ ଆସିବୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ିବୁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ସେ ପଖାଳ ଭାତଟା ସେମାନେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେଟା ଖାଇ ଦେଇଥିବୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଲାଇଫ୍ଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ମାନେ ତା'ର ସେଇ ତୁଳନା ଘରେ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ତୁଚ୍ଛ, କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ତୁଚ୍ଛ, ମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ତା'ର ୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ନାହିଁ, ମାନେ ତା'ର ୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ତାକୁ ହିଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିବାର ରିଜନ୍ ଏଇଟା ହେଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ବି ଦେଖେ ମୋ ପୁଅର ବି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମୁଁ କରିକି ଦିଏ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିକି ଦିଏ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଇନି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ନେଇନଥିଲି, ଖାଇନଥିଲି, ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେତିକି ଭିତରେ ବି ସେ ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବି ସେ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଗିକି ବସିଥିବି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଆସିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ମିଶିକି। ତଥାପି ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ବାଢ଼ିକି ଦିଆ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ କେବେ ବି ସେ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋ ଥାଳି ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମାନେ ଶାଗ ଖାଏ କିମ୍ବା ପଖାଳ ଖାଏ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ କରିକି ଖାଏ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ହିଁ ବସିକିରି ଖାଇବ। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେତିକିରେ ବି ତାକୁ ଉଠିକିରି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ଦରକାର ଥିବ ଦେବି, ନହେଲେ ବି ସେ ସେଇ ଥାଳିଟାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ସେ ମୋର ଥାଳିରେ ହିଁ ବସିକି ଖାଇବ। ତ କାହିଁକି ମୁଁ ମନା କରେନି। ତାପରେ ହୁଏତ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ସିନା ସବୁ ଜିନିଷ ବି ମିସ୍ କରୁଛୁ, କାଲି ବି ସିଏ ବି ପିଲାଦିନ ତାର ନିଜକୁ ମନେ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ପକାଇବ କେମିତି, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ୍ ଥିଲା ତ ସେ ମନେ ପକାଇବ ନା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଅଛି, ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ହିଁ ଆମକୁ ରହିକିରି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ କରିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର, ସମାଜକୁ ସୁନ୍ଦର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସୁନ୍ଦର। ତା ସହିତ ବି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ହିଁ ଗୋଟେ କରିବ ନା, ଝିଅ ସହିତ ପୁଅ ବି ହେଲେ କରିବାର ଅଛି।
खाली ना गोटे झील सबकि साक्रिफाइस कर सबकि माने आगू को जीव सब जिनस डेभलप कर ना तापर तार कि आमर समाज किसी गोटे रूल रेगुलेसन अच्छी ताको धरिकी आम जब चलवा हुए तो पुओ हो कि झील हो ताको धरिकी आम जब चलवा ताहले लाइफटा अति सुंदर हो पिला किसी संस्कार शिखब आगू को जो पीढ़ी तार जीव सी भी टिके उन्नति भी हम आम फ्रीडम देवा किंतु अत्याधिक फ्रीडम न देकी जी लिमिट अनुसार से देले आम भी भल पिला भी भल आ सब जिनस भल मो लाइफ रे मो कथा जिते कहूँ सब फ्रीडम सब जमी गोटे सुविधा थिला सुजोग थिला सब जिनस आम कर किंतु एबे जमती पिला मानक सुजोग मिलूँ आम लाइफ रे सेतिकी सुजोग भी मिलू नथिला किंतु जेतिकी जहा थिला मो पे तो 110% बहुत भल थिला जमती खाइबार शैली थिला पिंधिबार शैली थिला गोटे मान्य धर्म समस्त करिवार गोटे शैली थिला दादा को दादा डाकिबा बापा को बापा डाकिबार थिला आजिका डेट रे दादा सहित भी गोटे आमे फ्रेंडशिप बापा सहित भी हाँ फ्रेंडशिप हेबा मना नहीं सब जिन सेयार करवा किंतु आमर गोटे समस्त भीतर आम हार्ट गोटे सम्मान हेबा दरकार समस्त सम्मान जो करवा ठीक सेमती से सम्मानटा बुली बुलिकी आसिक आमको भी पड़ो तो जिते समस्त को सम्मान देवा आमको भी लोक अच्छा सम्मान देवाई ये आउ गोटे जिन कहे आपण मैंने कहे ना आम सम्मान दौचु किंतु आमको किए सम्मान दौनी हाँ सेटा मो लाइफ रे भी हुए मु भी समस्त को सम्मान दिए क्या भी माने सब जिन मुंड पोतिक सही जाए किंतु तथापि लोक मत असम्मान करती से हसीदेवा कथा कहीं सी ता निज कर्म कला मो कर्म कली मुझे मो कर्म ठीक अच्छे ताहले मो भितर स्वयं से ब्रह्म जो अच्छा सी सब जिन को अनुभव कर सब जिन को सी जापर मुझे मो ठीक अच्छी ताहले मत किए कौन कहले मत हुए तो रक्तबांश धरिकी शरीरटा गढ़ी कष्ट लगे सत किंतु किंतु एथिरे स्वयं ब्रह्मा आनंदित होउछन्ति ना कारण आमे ठीक अच्छु ब्रह्म देखुछन्ति ना से ईश्वर देखुछन्ति ना तो जी आमको कहते सी निजे से जिनस को से जलुंट से भितर भितर जलुंट से दंड रखाई हुए तो आज ना काली से क्या घर को जीवे पुओ हो कि झील हो जेकोसी मुहूर्त भी से कौटी ना कौटी जमी कष्ट देते सेमती से रिजन बुली बुलिकी आसिकी से जिनस पड़ गोटे प्रकृतिर नियम अच्छी भगवान भी एमती गोटे नियम कर जहाँ आम माने दाइबा ताहा ही पाइबा आमे जहाँ करथिबा कर्म ताहा ही पाइबा किछि कोठे को जीवनी तो आमे टिके मुंड पोतिकी जिनस जदि मैनेज करदेबा ताहाले जीवनटा सुंदर हो जिवो तो मुझे उपदेश दौनी मो लाइफ रो कथा ही मु कहूची मु जहाँ एक्सपीरियंस करिछि 17 वर्ष रु मु जेहेतु गोटे बाहा हो जाइछि आ 17 वर्ष रु आजिका डेट रे मु आज की 12-13 वर्ष ला बाहा हो गलेनी 12-13 वर्ष रे मो लाइफ रे बाहागर लाइफटा गोटे स्वामी मन कथा सासु ससुर जा देढ़शुर साई पड़िशा बंधु बांधव सब जिन एक्सपीरियंस मो लाइफ में कर देछि तो एक्सपीरियंसटा आपण को मु शेयर ही कली जदि आपण को केते दूर ठीक लागिबो मु जानिनी किंतु मो हिसाब रे मु जतिकी मो लाइफ रे मो अनुभव करिछि से अनुभवटा आपण मन पाखरे मु साउंटली बाकी आपणकर अनुभव मत निहाती शेयर करेंगे आहरी बहुत किसी कहबार अच्छी आहरी बहुत किसी आपड़ शिखबार अच्छी जानिबार भी अच्छी ता सहित आपण को लाइफ रे सांग हो साथी हो एमती कहबी भगवान भी हो सब जिन शेयर करेंगे कारण समस्ते ही ये ब्रह्म छड़ा ये किए ना आठे से एक ही खेल लगी आउ से एकता को जिते बड़े आम बुझीदेवा जीवनटा आनंद ही आनंद लगे जीव तो आज भिडियोटा केमती कौन लगे मत निश्चय कमेंट मध्यम कहे आउ जदि भी मो भिडियो आपंकर हृदय को छुईची किसी पिलादिनर कथा आपण मानक जदि पूर्व को नहीं जाइछि किछि मेमोरी पूर्व को नहीं जाइछि ताल मत निश्चय कमेंट मध्यम जनइबे हाँ दीदी कि जहाँ किछि आपण डाकी पारंती से मध्यम कहे ना आमर भी सेमती मो लाइफ रे हेछि आमे भी जानिछु आउ आमे भी से एक्सपीरियंस थर थर फील कले आमको भी जहाँ आपन को इच्छा निश्चय कहिबे जोड़ा कि पूर्व दिन को थरे जीवा आउ मन भी पकेबा मो जतबले गाँ को जाए खोड़ी हो समस्त सहित जतबले गोटे मिसे समस्त को एते खुशी लगे सब किछि आपन को शेयर करबी समस्ते घरे समस्त मैंने शेयर करी देखिए सतरे मत जी खुशी लगे आपन को जी खुशी लगे मत 100 to 100% खुशी लगे
तो से पर्यंत रही समस्ते भल था जगन्नाथ कृपार समस्ते भलरे भी अच्छा भल रे आ जगन्नाथ ब्लेसिंग समस्त अच्छी जेहेतु स्वयं जगन्नाथ आमर ये अच्छा पाखे अच्छा मंदिर अच्छा सब जगह अच्छा से निश्चय सब कथा शुणुंट तो समस्ते भल रुहतु समस्ते पॉजिटिविटी माइंडसेट रखु नेगेटिविटी को दूरता मेंटेन करंतु आउ निज शरीर को सुस्थ कर रखु भल भल खाद्य खातु माइंड को 100% ठीक कर रखु से पर्यंत रही समस्त जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार समस्ते भल था।